সম্পর্কে জানি ধারণা করে বরং নামটি কক সহতাকে সিনি পার্টি ন একমাত্র মানে নং খা খুলো গই যে কোনো কক শুধু রাজনীতি কক সিনিয়া নিনি নক নুখুন কক বসাপতিনি কক নং পরিবার পরিজনের কক পর্যন্ত নং সাইমান নাই এবং সাবো সালাयो সুবিধা অসুবিধা খাঙ্কাই সালাयो সুবা চরলাयो যা মানসাক যুক্তি পরামর্শরে একজন কর্মী ন একজন পাবলিক ন সাহায্য খাইলাयो যুক্তি পরামর্শরে হই যা যা ক্ষমতা তমানি আব খাইনানি চেষ্টা খাইयो সিনি পার্টি বা সিনি জিএমপি ফেंथुं जों प्रत्येक 3 বছর পর পর সিনি সম্মেলন ও সম্মেলন गुबुन दल बाय सिपिएन पार्टीखौ बोजागाबा गुबुन दलबो सम्मेलन खायो जोंबो सम्मेलन खायो कांग्रेस बीजेपी त्रिपुरा मथा आईपीएफटी যত দল দंनाय বং সম্মেলন মানে তামো ভোট গানা খাঙ্কাই বা যে কোনো একটা বিশেষ পরিস্থিতি যখন তৈরি খাঙ্কাই ও যারা সম্মেলন খায় সম্মেলন মানে তামো নেতা কক সানাই ইউনিট কমিটিনি জুন কমিটিনি লোকাল কমিটিनि महकुमा कमिटिनि नेतार कर्मीर के কক सानायनि कोनो राइट करे नेता बक्तितार नाय त्रिपुरा मथानि सम्मेलन खांके बुबुगरा बक्तिता रिसिनाय ताई कर्मकर्ता जारा तंगनि बर बक्तिता रिसिनाय सालसा साननै परे सम्मेलन सेजों थांसै সিপিএম বা গণমুক্তি পরিষদ হাইয়া 3 বছর পর পর সম্মেলন নাই একবার ইউনিট থেকে অঞ্চল বিভাগ জেলা নং অর যা সানা বসমানি সাথে অবাধ গণতন্ত্র সাউই চেকক সংখ্যাগরিষ্ঠ বরকনি মতামতনি ভিত্তিতে যেটা সিদ্ধান্ত নাই যেটা পাস নাই আবরে নং সানাই और बुबुगरा কক সানাই एमएलए मानगोनां रंजित देबबर्मा কক সানাই মন্ত্রী অনিমেল দেববর্মা কক সানাই তিনি সমর্থন প্রত্যাহার খাইনে তিনি সমর্থন রেনাই মানে যা যেরকম বিজেপি বি একই ओंखाय 3 বছর কক সাংকে 3 বছর আছে জরা নাসিং তংনানি তাৎক্ষণিক কোনো ইস্যু যখন থাকে ওंखाय সিনি যে কমিটি তংমানি রাজ্য কমিটি সেক্রেটারিয়েট বিভাগীয় কমিটি সম্পাদক মণ্ডলী কর্ম পরিষদ তাৎক্ষণিক তাবুনো ঘটনা ওंखाय তাবু ফোনো ঘটনা অত্যন্ত জরুরি 8টা ঘটনা 9টা 10টা অন্তপক্ষে নুংলাই সালাই দল যা দল মানে তামো 10 জনা বিসঙ্গ 8 জনা 6 জনা যে মত নাই আবনো দলনি মত সেই মত ন তাৎক্ষণিক অজাগাও রিঅ্যাকশন বা প্রতিক্রিয়া নিন যা সাতাই নং সানাই এবং সানানি বাগে সিনি নির্দিষ্ট সংজাক দङ স্পোকসম্যান মুখপাত্র কক সানাই নির্দিষ্টভাবে কক সানাই যেমন তেমন একেবারে তেন্তুরু মেন্তুরু থাকার মাখায় যা যেরকম ভাবে মানব আবো হাইখিয়ে সিনিয়র সানানি সুযোগ একটু কম উদয়পুরনি কম উদয়পুরনি কক সানাই मान्दायनि बरक मान्दायनि কক सानाय
কিন্তু রাজ্যনি কক রাজ্যনি নেতা সানাই আরো নি পরিপ্রেক্ষিতে তামো সানা দরকার অবব সানা যেমন খুশি তেমন ওরা একটা শৃঙ্খলান বিশৃঙ্খি বেবাকন তংনানি চেষ্টা খাইও অন্য গুবুন দল অবকরই কোনো দল ফিনিসে করি কাজে সিপিএম খাইকে কক সানাইনি জায়গা করে কক সেমিয়া ত্রিপ্রাসন কক সেমিয়া প্রথম কক সানাইনি যে জায়গা আবন পরে নং ত্রিপ্রাসন কক ফেনসাদে নং রাজ্যনি কক ফেনসাদে দিল্লিनि কক ফেনসাদे আমেরিকাन কক ফেনসাদे নং কে বাদা খানি তংলা নিনি ফুরামো নং সাদे नों जेखाने नों जुदि राज्य कमिटि मेम्बार के राज्य कमिटि मीटिंग सादे नों विभाग के विभाग सादे जेला मेम्बार के जेला सादे आबोनि बिसुं नों आरो साइ जुदि गाय नि नों लोकल कमिटि नि नेता लोकल नि कक नालिया नों साजाग्लिया समर्थन खेलिया संख्या गरिष्ठ मत बाय अब पास थाका नों विभाग सादे नों जेलाव सादे नों राज्य सादे नों एकेबारे दिल्ली केंद्र कमिटि पर्यन्त पलिट ब्यूरो पर्यन्त नों निनि मतामत सायमाननाय निनि मतामतनि सपक्षे नों सहर खायमाननाय अबाहाय अभाब जे गणतंत्र कक सानैनि अधिकार ताई ब राजनीतिक दल तंसाला ब राजनीतिक दल तंग কোনো রাজনীতি দল করে তামং কাকাই সিনি ওই যে সানানি কতগুলো নিয়ম ও নিয়ম মানে ওই নং চা দোকানে আসগৈ যে সাথে সেইমাংলা নং তামনাই যেখানে যেরকম খুশি সেরকম ভাবে সানানি কোনো রাইট কোনো অধিকার করে যেটা সিদ্ধান্ত থামনাবো নং সাদে नों जाजायगायाखै नोंनि पार्टी फुरामोन नों सादे 100 बार नों वासेया वानिया वाखेमया निनि फुरामोन नों सायंग्रिया नों कुसुब फुरामो थानानि गागाय अबादे नन सानानि अधिकार अजागा तंगो सीपीएम खैगांगाय कक सैमिया आबो ककंगिया आते प्रासानि कक फैंतुं तांगिसानि कक फैंतुं बेकार जबुनि कक फैंतुं जों एमन कक साया जेता माइया आबोना एकेबारे न शुद्ध भोटनि बागै बरंनि साबतान बागै बखा मानायनि बागै अराय फरायखानायनि बागै आमति कक जों कुन दिनो साया जेता मानो अबनो खारि जों सिद्धान्त नानाय सानाय आंग सुजुग पांखांकै खायनायनि चेष्टा खायनाय नों त्रिपुरालेण्ड कक सावो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड कक सावो যত রকম কক সাও নং মুংসাসে খাইমেয়া অবাস্তব খাইনানি মতো অবস্থা কই শুধু ভোটনি বাগै সিবি নং কক সানাই আম বাগैन नरक नायदि তোমা বিজেপি তোমা ত্রিপুরা মথা পরঞ্চে নির্বাচন ইস্তেহার 299টা নির্বাচন প্রতি মানে প্রতিশ্রুতির ভোট নাখা মুংসা अजागाबो इमप्लिमेंट खायनायनि बागै साक्तार माने कोनो मारि करे सिनि बबुगरा संग विजन डकुमेंट 18 पातानि विजन डकुमेंट कत खानात कक साका कायसा ककफोरनि इमप्लिमेंट खायमानि मारि करे सीपीएम साका हंकाय आबो जेटा खायमानो এবং কক রেখাকে কক নারকনাই ফালতু কক সেই আছে যারা কক শুনে রাখ বড় যা খুশি তাই সবাই হয়তো সাতন বাগে আনন্দ মানো আশ্বস্ত মানো বখানে পাস থাঙি মানো কিন্তু কার্যকরী খানের ক্ষেত্রে আবার কোনোদিন তো সম্ভবিয়া খাইমিয়া আর বলি তো সোশ্যাল মিডিয়ার কত রকম কক তাবক তামনাই ব্যঙ্গ বিদ্রুপ খাইয়ে সাজাগ নুকজাগ সিপিএম नि नङामते पिक्चार फुनगि मांगला
ahai saka ulda balda khaikya amtei ঘটনা করে যদি খাইমালি আঙ্কা কেতাম দেবই খাইমেয়া আবো বরং বুঝবি সানাই দলা আলোচনা নাই সংগঠন আলোচনা নাই অবাধে নং কক সানাইনি অধিকার সবচেয়ে বেশি চিনি সংগঠন নত অন্য সংগঠন বুনি সম্মেলন বন্ধ বলে তামো সালাই সাবসা নেতাসিমি বক্তৃতারে নাই নেতাসিমি সানাই বরক সানাইনি কোনো অধিকার করে তামো প্লেন আমরা কাকর কাংলাইও সাবসা প্লেন আমনি বক্তৃতা সাবরে সিনিংগাকাই নং সময় খাইनो সময়नि बिसिङा नों जा साना बुसुङा सादे बबो उत्तर नाय बबो उत्तर जायगा बबो माने ग्रहण खाइजेमै बबो ग्रहण खाइजेया धला आलोचना खाइए जवाब नाय सिद्धांत नाय मीटिंग नाय बास अन्य दल गाकाय नों मजि साजाया आं नेता सगरे नाय बन्या तांनाय ताबो बुबुगा सयरवै बबो से नेता बबो से तामनाय ब्लॉक लेवल कमिटी नि डिस्ट्रिक्ट लेवल नि बीजेपी बो नाड्डा से साइरेनाय अमित शाह साइरेनाय और राजीव शाह साइरेनाय साबो ब्लॉक लेंनाय साबो मंडल लेंनाय सिनियामतिया सिनिंगाकाय संख्या गरिष्ठनि बरकनि मत नाबै निनि इउनिट कमिटिं नाय অঞ্চল কমিটিং নাই মহকুমা কমিটিং নাই জেলা কমিটিং নাই রাজ্য কমিটিং নাই কেন্দ্র কমিটিং নাই নং সাথে গ্যাকাই ইয়াতে সেই প্রতিবাদ খাবি ভোটাভুটি মতামত মানে তাম ইয়াকি সে মানে তাম নিং ককসনে নতিকা তিপ্রা মত তঙ্গাব বিজেপি তঙ্গাবো কংগ্রেস তঙ্গাবো আইপিএফটি তঙ্গাবো যারা আসলে ই নিয়ম কানুন সিনি সংগঠন স্ট্রাকচার সম্পর্কে সাইমিয়া বড় নামটি কক সাব আর যে সাথে যেমন খুশি তেমন যা বুখা ফাইমানি সালাইলাইও কক পিল্লাইও ওলং গাকাই সমালোচনা খাইজাগ কক তিসাজাগ কক খন্তে রেজাগ কাজে আবো হাইকি जों खाया আবং এক নাম্বার কক 2 নাম্বার কক গাকাই যারা সানাই তিপ্রাসান বাই কক সেমিয়া তিপ্রাসান বাই সামং তাংময়া গবা পুতিলিনা জিতা नों तिप्रासान बाय कक सानाय तिप्रासान बागै ताम सामं तांखा जों बामफ्रन्ट गणमुक्ति परिषद तिप्रासान बागै ताम खायखा जोंबो हिसाब रोंनाबो हिसाब रोदि आं चेलेन्ज के सानाय तिप्रासान बागै नरक ताम खायखा जारामते कक सानाय रक नरबो सरकार दङ नरबो एडिसि दङ नरबो राज्य सरकारनि सरिक नरबो राज्य सरकार बाय ताबो गोदालै दङ राज्य सरकार चालुगै दङ तमा बीजेपी तमा मथा तमा आईपीएफटी तिप्रासानि बागै तामो नर ककति सवै तामो सामं तांखा कक सिमि साकां ग्लाक बोले बखाने पास्थाना बागै सामं बुताङै फुङा दाङानो तामो सामं तांखा तो साला एडिसि प्रशासन तामो सामं तांखा राज्य सरकार तामो सामं तांखा बीजेपी तामो सामं तांखा बीजेपी बुबुग्रा संघ सरकार तामो सामं तांखा जोंले तामो तांखा जों स्राय खे 1 2 3 4 5 खे गनि साइ मानो कक बरक भाषा साबो सिक्रिटि साबो फलबितिनि पेज पिना खाने जागा खेरेखा दांनों चंप्रं तामै मस तामनाय निनि हुकुमन नारकन बागै कलेज पिने पयना जागा साब खेरेखा गामि आमचायो स्कुल कलेज खुलगै साब लेखा फरायनि जागानो कतल खेरेखा
সময় বুলাম ফুগৈ লামা কমা সাব খাইরেখা ব্লক হাসপাতাল যত যে তিনি তিপ্রাসা এলাকায় মানে 100টার বিসঙ্গ 99টা সারা 99টা নংখা বামফ্রন্ট CPM খাইকে नोंथाम खाइके 1,62,000 চাকরি খাইनाय त्रिपुरा राज्योआव 50,000 त्रिपुरासा চাকরি खाइनाय नोंथाम खाइके सादि नोंथाम खाइके सानाबा ओंखाय একইভাবে এটি ছিল নর জাতিनि কক সানাय त्रिपुरासानि কক सानाय Singkala kok saiman tiprasan bagi naltam samang tangke sabi hisab berarti oke kok to saiman nai thi kok sana to puisa nangya গণতন্ত্র দেশ যে কোনো বরং যে কোনো কক saiman je কোনো kok ti saiman je কোনো tabi ti saiman obono গণতন্ত্র কিন্তু কক সামা পাইছিমি তো বরংনে বহক পুংলাক বলে বরংনে হামারি ফাইগলাক বলে তিপ্রাসান হামারি ফাইগলাক বলে তিপ্রাসানি হামারি ফাইনাंके তো কক বো सा नांनाय खरंगति सा नांनाय दाबि बो खायनो नांनाय हायि बो फुंना नांनाय खायनोबो नांनाय गन्दरखाय শুধু বুনো সমালোচনা খাयनानि बुनो प्रश्न खायनानि तिप्रासानि কক चिरुक मकरखौ सानानि सामुंतांनि अधिकारखौ नंनि करे Enggak kong itam belu tong nai, kasi jaram ti kok sanai ra, baraga sole, gobir babi cinta bab na kaye, saka tu ya, cepet kong janduk pun apa nona saka, pasti berkono sompor kaite.